Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sini siaji seleku ia manang. Maku kuange engkani rieso masa pulona arua ompokna ulen ramalang. Make betuangi rimakedana kurang lebih mani 12 esona nalabe ulen ramalang. Narimakuana naritu pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini loni mai. Naritaro mega ibadat dari Allahu Ta'ala. Itaro mega pakkasiwiyat dari puange. Itaro mega amalak madecetta. Ia weddingi mancaji bokong asala maretta lino latu akhira. Na salah di amala ia parlue itaro maega rilalenna ia he ulenge ia naritu al-iktsaru minas sadaqah parlui itaro maega pasti dekata. Aga sabakna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ia tu Nabitta sallallahu alaihi wasallam merupakan itau kami nam malabo. Ia tu Nabitta tahu kami nam makacoa. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Na tatambai ala bongen na Nabitta, tatambai akacoangan na Nabitta, nareko engkai rilalenna ulan ramalan. Narimakuan na naritu sebagai tanrang akacoy reta di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parlui itaro maega pasti dekata. Apatah lagi makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu burhanun, ia tu pasti dekai merupakan bukti. As-sadaqatu burhanun, ia tu pasti dekai bukti. Pertanyaan, aga sabatna naria sengi bukti, maka de topan ritata ia tu pasti dekat ria sengi bukti merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti tepeta ripuange akatana ia naritu nareko engka tahu mangaku matepe, nareko engka tahu mangaku matepe rifong Allah taala naniari asri monri nania napak dupai alena sebagai tahu maka cua nania malabo nataroi mega pasti dekana majepu ia rogaukna merupakan bukti maka datonga ia roirekadana. Nekia nareko engka tahu mangaku matepe rifong Allah taala, mangaku matepe ri asri monri. Nekia ternyata de nang kana seke de to nang kana sideka liwa sekena kikiri gelam paku jembatang majepu ia rogaukna merupakan toi bukti maka damak belai riwirek kadana. Sehingga tapak dupa lalai tepeta nanapak dupa ngangi fong Allah taala pamasena. Buktikan keimanan kita dengan memperbanyak sedekah. Niscaya Allah akan membuktikan rahmatnya kepada kita. Tapak dupa ngangi fong Allah taala tepeta nanapak dupa ngangi fong Allah taala pamasena. Kemudian engkatowe rekadana topan ritata ia naritu andre gurutta Syekh Mutawalli Asyarawi rahimahullah narampe rimakedana innallaha kada yatika bin ni'mati wa la yatika bil barakati. Nama jepunna fong Allah subhanahu wa ta'ala waddi jaji nawireki papi nyameng nekiade nawireki baraka. Pertanyaan, aga sabakna na engka papi nyameng dek gaga barakatna? Jawabanna li'annaka akhastan ni'mata wa taraktal mun'ima. Nasaba mutarimai papi nyamenna nekia muallupewi puamma bere papi nyamenge. Mutarimai papi nyamenna fong Allah ta'ala nekia muallupewi fong Allah ta'ala. Sehingga make betuang iri makedana nareko elo ki pak baraka iwaram parata, nareko elo ki pak baraka idaleta, engkalalo ki pakai guna ya waram parata turuk napuelo ifong Allah subhanahu wa ta'ala. Aga yaro pertama seketa, yang kedua pasti dekata.
Apatah lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makadai werekadana topan ritata. Ia turia senge pasideka duan rupa. Ia turia senge pasideka duan rupa. Engka pasideka waji, engka pasideka sunnah. Upakulingi, engka pasideka waji, engka pasideka sunnah. Tegero pasideka waji, ia naro seketa. Tegeto siria sepasideka sunnah, ia naro pak bereta daripada tari pancaji, isaliwenna sekee. Sehingga dengan demikian, engkalaloki mancaji to makacoa. Di sisi arajanna fongallahu ta'ala, bagaimana caranya? Tapesu iseketa nainapa tapacin rolewi nasabak siagai egana pasidekata. Tapesu iseketa nainapa tataro mega pasidekata. De tu nariangga ki tomakacoa nareko seketa mi bawan riak bagi-bagian. Upakulingi de nariangga ki tomakacoa nareko seketa mi bawan riak bagi-bagian. Ia patu naria sengi tomakacoa nareko mesu ilek biriolo seketa na inapa itaro mega pasidekata. Pada mututu de nariangga ahli salat, de nariangga ki pas sempajang, nareko sempajal 5 wetuta mi bawan rijagai. Nade gaga sempaja sunnah ripugau. Ia patu naria sengi pas sempajang. Nareko makesingi sempaja parluta. Na inapa itaro mega sempaja sunnah ta. Makutoro dendre de nariangga kito makacoa. Nareko seketa mi bawang ibage-bage. Seketa mi bawang ripasu. Nekia de gaga pasidekata. Nasaba ia tu seketa kewajiban. Sehingga mau tidak mau kita tetap wajib mengeluarkan zakat. Oleh karenanya tapak dupai akacoa ngeta rigau engkana tapak kesingi lebih riolo seketa nainapa tataroi maega pasidekata. Engka dua hak desekna nabita perlu riakatan ni masa. Tega yaro yang pertama, maka dai nabita ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Tabentengi mi aleta pole riapin naranaka namu si pue mi koroma. Upakulingi tabentengi mi aleta pole riapin naranaka namu si pue mi koroma. Nekia nareko de meto gaga din ria sidekangan nasabak waramparang maka de nabita famallam yajid nigi tau de si segaga waramparana din nasidekangan fabi kalimatin tayyiba mamadaini tu pasti dekata nasaba ette malebita mamadaini tu pasti dekata nasaba werek kada madeceta engka ngetak mak bicara madeceng engka ngetak mak berek kada malebi sitongen na ya tu werek kadata termasuk manangi pasti deka nekia pasti deka kami nak baicue sedekah yang paling kecil dan paling minimal nareko de metoga agawaran parang de to nariule mak bicara mama daini tu pasti dekata engka ngetak tu 5 cawa-cawa cak beru tabassumuka fi wajhi akhi kasadaka cawa-cawa cak beru mulori siaji selemu termasuk manang itu pasti deka. Oleh karenanya mamuare engkaki mancaji to malabo menurut tangak nafongallahu subhanahu wa ta'ala. Hak desek maka duai ia para luer ya kata ni masa ia naritu mana kusamalum min sadaqah de gaga tau ripakasiasi nasabak pasidekana de gaga tau ripakasiasi nasabak pasidekana. Oleh karenanya perlu ki maka teniri hak deset na nabita de nakurat tuaran parata gara-gara engka ngetak masih dekangi. Bahkan sebaliknya maega tahu itambai waran parana ripuangi nasabak malabe mak bere nania masih deka. Ajak tata jengi ale tak sogi napa elok ki masih deka. Ajak tata jengi mega waran parata napa elok ki maseke nekia engkalalo ki maseke nania masih deka. Barak kuaga na werengi dalle maega fongallahu subhanahu wa ta'ala. Terakhir siaji seleku ia manang maka dewe rekadana topan ritata aja na dalle maege mi bawam musapa aja na dalle maege mi bawam mulelung nekia sapa lalo ibarakae nasaba ia turia sengedeceng tania dalle maege non roi tania waram param maegai non roi nekia ia turia sengedeceng kui baraka monro
betuan na ada namu tu maega waramparang namu tu maega dalle na rekode igaga barakae de to tu gaga ade cengenna nekia namuni de waramparang na reko engka barakana insya Allah ia na tu waramparang madeceng sehingga engka riwayat rampe la khaira fi malil la yuzakka de gaga ade cengenna waramparangi na rekode na ripasu seketna gangkana sebagai paparengeral lokari kemana naniari alena tomak bicarai di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini tengerangi seketa nani tengerangi pasidekata tapasui seketa nani tatare mega pasidekata insya Allah engka ngetak malabo mak beriangi seisa dalek na wirengi puange majepuna wale kitu fongallahu ta'ala nasi bawai dalek maega insya Allah nama baraka sekira ia nahi sempat riala sebagai ada-ada asiparengerangang mamuare napak baraka ki fongallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.